Good morning, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. In this video, we will discuss about merits and demerits of direct and indirect tax, and then difference between private and public goods. আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম কি প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা লগতে ৰাজহুৱা আৰু বেচৰকাৰী দ্ৰব্যসমূহৰ মাজৰ কি পাৰ্থক্য Okay, so first we will start with the difference of public goods and private goods. Difference between public and private goods. So the first one is public goods are provided by the nation or the government, while the private goods are manufactured and sold by the private companies. The public goods basically are supplied by the government or the nation. And the private goods are basically supplied by the manufacturer or the companies. ৰাজহুৱা দ্ৰব্যসমূহ কি চৰকাৰে বা প্ৰকৃতিয়ে যোগান ধৰে আনহাতে বেচৰকাৰী দ্ৰব্যসমূহ কি উৎপাদনকাৰীয়ে বা কোম্পানীসমূহে যোগান ধৰে Second one, public goods are easily available to all, but private goods are not easily available to all. पब्लिक गुड्स जो है वो क्या होता है इजीली सबके लिए अवेलेबल होता है बट प्राइवेट गुड्स सबके लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता है ৰাজহুৱা দ্ৰব্যসমূহ কি সকলোৰে কাৰণে সহজলভ্য বা সহজতে পোৱা যায় কিন্তু বেচৰকাৰী দ্ৰব্যসমূহ সোনকালে বা সহজতে পোৱা নাযায় সকলোৰ বাবে ইন কেস অফ পাব্লিক গুডস ডিমান্ড কার্ভ ইজ हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल मतलब पब्लिक गुड्स में डिमांड कर्व क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा On the other hand, in case of private goods, demand curve is vertical. But private goods में क्या होगा demand curve vertical होगा ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা ৰেখা কি horizontal মানে উলম্ব horizontal মানে আনুভূমিক বা x অক্ষৰ সমান্তৰাল বুলি কোৱা হয় আনহাতে যেটো বেচৰকাৰী ক্ষেত্ৰত কি vertical বা উলম্ব বুলি কোৱা হয় Examples of public goods are police service, fire brigade, roads, public transport, river, etc. While examples of private goods are cosmetics items, clothes items, chocolates, etc. मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट गुड्स का एग्जांपल क्या पब्लिक गुड्स का एग्जांपल क्या है जो हम लोग बेसिक हाईवे रोड्स यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रिवर है जैसे पुलिस सर्विस है ये सब क्या होता है पब्लिक प्रॉपर्टी से और ये पब्लिक गुड्स से एग्जांपल है और प्राइवेट गुड्स से जो हम लोग क्या करते हैं मार्केट से खरीदते हैं बेसिक आइटम्स क्लॉथ्स आइटम्स चॉकलेट्स कॉस्मेटिक एंड वेरियस आइटम्स आर दिया सो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है ৰাজহুৱা দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ হৈছে কি পুলিচ সেৱা বা ৰাস্তা ঘাট বা ৰাজহুৱা যিবিলাক যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা নদী ইত্যাদি আনহাতে বেচৰকাৰী দ্ৰব্যৰ উদাহৰণসমূহ হৈছে কি বিভিন্ন ধৰণৰ কি হা সৰঞ্জাম তাৰ পিছত প্ৰসাধন সামগ্ৰী কসমেটিক্স বুলি কয় প্ৰসাধন সামগ্ৰী চকলেট কাপোৰ কানি ইত্যাদি you can see the examples of public and private goods okay here some examples of public and private goods are given the first side is the examples of public goods and the second side are the examples of private goods Next we will discuss merits of direct tax प्रत्यक्ष कৰৰ সুবিধা क्या मेरिट्स है मतलब डायरेक्ट टैक्स का क्या मेरिट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल क्यों इकोनॉमिकल है डायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल बिकॉज हियर द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस आर रिलेटिवली लो डायरेक्ट टैक्स क्या इकोनॉमिकल है क्योंकि इसको कलेक्ट करने में टैक्स कम पैसा खर्च होता है रिलेटिवली कम पैसा खर्च होता है कि प्रत्यक्ष कर হৈছে কি মিতব্যয়ী মানে বা ব্যয়বহুল নহয় কাৰণ ইয়াত কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বেছি টকাৰ প্ৰয়োজন নহয় then second one is direct tax is based on justice and equity because it is determined according to the ability to pay of the person direct tax is based on justice and equity because ये टैक्स क्या होता है अपनी एक पर्सन का जो एबिलिटी होता है कितना वो टैक्स पे कर सकते हैं उसका ऊपर क्या होता है ये डिटरमिन्ड होता है 2 নম্বৰ হ'ব প্ৰত্যক্ষ কৰ হৈছে যুক্তিসংগত আৰু ন্যায়সংগত কাৰণ ই কি কৰা হয় মানুহ এজনৰ কৰ পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা হয়
नंबर 3, डायरेक्ट टैक्स इज ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी आदमी क्या हो सकते हैं इजीली, जैसे इनकम टैक्स है, सबको पता है कि इनकम का ऊपर टैक्स लगता है, तो ये लेमैन को भी पता होता है, मतलब कॉमन पीपल सबको पता है, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। प्रत्यक्ष करসমূह बुझात की सहज। नंबर 4, एज डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचार्स, द पर्सन बिलोंगिंग टू हायर इनकम ग्रुप्स आर इम्पोज्ड हायर टैक्सेस, रेट ऑफ टैक्सेशन और टैक्सेस, सो इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में क्या होता है, रिच एंड पुअर में बहुत डिफरेंस है, तो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में क्या कर सकते, ज़्यादातर टैक्स इम्पोज करके जो इनइक्वालिटी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, उसको क्या कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, मतलब इनकम जितना इंक्रीज होगा टैक्स रेट उतना ही इंक्रीज होगा। प्रत्यक्ष करসমূह কি হৈছে ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰকৃতিৰ, যাৰ কাৰণে কি ই সমাজৰ পৰা যিটো অৰ্থনৈতিক বা আয় দূৰ অসমতা বা বৈষম্যতা সেইটো কি কৰিব পাৰে, দূৰ কৰিব পাৰে। নেক্সট, ডিমেৰিটছ অফ ডাইৰেক্ট टैक्स, प्रत्यक्ष कৰৰ অসুবিধা। पहला वन क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस आर अनपॉपुलर बिकॉज द टैक्स पेयर्स अनपॉपुलर एमंग द टैक्स पेयर बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन एन इंडिविजुअल, इट इज़ इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स इनकम्स एटसेट्रा, दैट्स वाई इट इज़ अनपॉपुलर। प्रत्यक्ष कৰৰ প্ৰথম অসুবিধা হৈছে এইটো জনপ্ৰিয় নহয়, কাৰণ ই মানুহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াক ধাৰ্য কৰা হয়। নাম্বাৰ 2, ডাইৰেক্ট টেক্স নিডছ ষ্টাফ এণ্ড আদাৰ মেচিনাৰী হুইচ মিনছ ইট ইজ আনইকনমিকেল। ডাইৰেক্ট টেক্স নিডছ ভেৰিয়াছ ষ্টাফ, ডিফাৰেণ্ট ষ্টাফছ এণ্ড আদাৰ মেচিনাৰী, দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ আনইকনমিকেল। প্ৰত্যক্ষ কৰ ব্যয়বহুল, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী আৰু বহুতো যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন হয়। The main drawback of the direct tax is inconvenience because it needs more formalities and various accounting process। क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक इनकन्वीनियंस है, मतलब ये कन्वीनियंट नहीं है, इनकन्वीनियंस है। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़ एंड एन अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब कोई डायरेक्ट टैक्स अगर इम्पोज करता है, उसको पे करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, ये सब बहुत फॉर्मेलिटीज़ का ज़रूरत होता है, इसलिए ये क्या है, कन्वीनियंट नहीं है, इनकन्वीनियंस है। प्रत्यक्ष कर सुविधाजनक নহয়, कारण ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু হিসাব পাতিৰো प्रयोजन থাকে। नंबर 4, डायरेक्ट टैक्स इज सुइटेबल टू अंडर डेवलप कंट्रीज। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए क्या होता है, सुइटेबल हो सकते हैं, मतलब द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और द बैकवर्ड कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड है, जो अभी तक डेवलपिंग या डेवलप नहीं हुआ, वो सब कंट्री के लिए डायरेक्ट टैक्स क्या सुइटेबल है। प्रत्यक्ष करসমূह হৈছে কি অনুন্নত দেশৰ কাৰণে বা অৰ্থনীতিৰ কাৰণে কি সেইটো প্ৰযোজ্য বা উপযোগী। নেক্সট উইল ডিছকাছ মেৰিটছ অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্স, পৰোক্ষ কৰৰ সুবিধা। ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ আৰ কোৱাইট ইনকনভিনিয়েণ্ট। দ্য ফাৰ্ষ্ট মেৰিটছ, এজ দে আৰ ইম্প'জড অন দ্য মেনুফেকচাৰাৰ অৰ দ্য ইম্পৰ্টাৰ। The indirect tax are quite convenient because it is imposed on the manufacturer or importer. It is not directly imposed on individual. It is basically imposed on goods and services. For example, the GST. Nowadays, GST is an example of indirect tax. So it is imposed on the manufacturer or the importer. That's why it is quite convenient. পৰোক্ষ কৰ হৈছে কি সুবিধাজনক, কাৰণ ইয়াক কি কৰা হয়, উৎপাদনকাৰী বা আমদানিকাৰীৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা হয়। Number 2, indirect taxes are equitable because these taxes are paid by the consumer on the commodity. It is equitable, এইটো সমতা বা ন্যায় সংগত, কাৰণ কি ইয়াক উপভোক্তাজনে পৰিশোধ কৰে, বিকজ ইট ইজ পেইড বাই দ্য কনজিউমাৰ অন দ্য কমডিটি। উপভোক্তাই কি কৰে, দ্ৰব্যৰ ক্ৰয় কৰাৰ ওপৰত কি কৰে, এইটো পৰিশোধ কৰে। নাম্বাৰ 3, ডাইৰেক্ট টেক্সেছ আৰ মোৰ সুইটেবল টু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ। Direct taxes are suitable for developing countries. Developing countries means like the India, Brazil, South Africa, etc. These are the developing countries. मतलब जो कंट्री अभी क्या डेवलप्ड होने के लिए कुछ प्लानिंग क्या है, उसको हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमीज बोलते हैं। सो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मोर सुइटेबल है। পৰোক্ষ কৰসমূহ কি উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিৰ কাৰণে কি বেছি উন্নয়নশীল অৰ্থনীতি বুলি ক'লে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বা ব্ৰাজিল বা সাউথ আফ্ৰিকাৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, বা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কথা ক'ব পৰা যায়। নাম্বাৰ 4, মেৰিটছ। ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ আৰ সেড টু বি প্ৰগ্ৰেছিভ ইন নেচাৰ ইফ দ্য লাক্সাৰিয়াছ কমোডিটিজ আৰ হেভিলি টেক্সড এণ্ড দ্য এছেঞ্চিয়েল কমোডিটিজ আৰ এক্সেম্পটেড ফ্ৰম দ্য টেক্স।
मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कब प्रोग्रेसिव नेचर होगा, जब लग्जरियस कमोडिटी पे ज़्यादातर टैक्स इम्पोज होगा, और जो एसेंशियल बेसिक कमोडिटीज है उसमें टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री होगा, तब जाके ये क्या हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स हो सकते हैं। পৰোক্ষ কৰসমূহ তেতিয়াই ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰকৃতিৰ হ'ব পাৰিব যেতিয়া কি কৰা হ'ব, বিলাসী সামগ্ৰীৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰ ধাৰ্য কৰা হ'ব আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তুক কি হ'ব, কৰৰ পৰা ৰেহাই দিব পৰা হ'ব। The last topic is demerits of indirect taxes, পৰোক্ষ কৰৰ অসুবিধা। So first one is indirect taxation proves to be highly inflationary when excessively relied upon. If an economy excessively relied upon on indirect tax, then it will create inflationary pressure because it is imposed on goods and services. So if an economy more relied on indirect taxes, then the price level of the commodity will increase, which will create inflationary pressure. So that is one of important drawback. পৰোক্ষ কৰসমূহ কি হ'ব পাৰে, মুদ্ৰাস্ফীতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বেছিকৈ কি কৰা হ'ব, নিৰ্ভৰ কৰা হ'ব, কাৰণ ই দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা হয়। যেতিয়া বেছিকৈ নিৰ্ভৰ কৰা হ'ব তেতিয়া বেছিকৈ কৰ আৰোপ কৰিলে কি হ'ব, বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, যাৰ ফলত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৃষ্টি হ'ব। Number 2, indirect taxes are uneconomical as they involve more cost of collection than actual amount of the taxes. It is uneconomical because it requires lots of money in the collection of these taxes. मतलब इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा का ज़रूरत होता है, इसलिए क्या होता है, इट इज़ अनइकोनॉमिकल। পৰোক্ষ কৰ কি ব্যয়বহুল, কাৰণ ইয়াক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কি কৰা হয়, বহুত টকা আৰু ধনৰ খৰচ হ'ব পাৰে। Number 3, indirect taxes discourage savings. Indirect taxes discourage savings. How? Because it is imposed on goods and services. That is, if more indirect taxes are imposed, then price of the commodity increase. So once the price of the commodity or the services increase, then people have to spend more money on the consumption process, so their saving will be less. So in this way indirect taxes discourage savings. পৰোক্ষ কৰে কি কৰে, সঞ্চয়ক নিৰুৎসাহিত কৰে, মানে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ যেতিয়া বেছিকৈ পৰোক্ষ কৰ ইম্প'জ কৰা হ'ব তেতিয়া উপভোক্তাসকলে কি, মানুহে কি কৰিব লাগিব, বেছিকৈ দ্ৰব্য উপভোগৰ বেছিকৈ টকা বা ধন উপভোগৰ নামত খৰচ কৰিব লাগিব। এতিয়া উপভোগৰ নামত বেছিকৈ ধন খৰচ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, সঞ্চয় কম হৈ যাব। Number 4, another weakness of indirect tax is that these are inequitable and unfair. These are inequitable and unfair. Another weakness of indirect taxes is that these are inequitable and unfair because poor section of the society has to pay more than rich. ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अनफेयर है और इनइक्विटेबल है, क्योंकि पोर सेक्शन को ज़्यादातर टैक्स पे करना आता है। ये कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक देखना, जैसे अगर तुम 10 रुपीज़ का कोई भी रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे देखना टैक्स कितना लगेगा, मोर देन 2 रुपीज़। अगर तुम 500 या 599 या 699 का रिचार्ज करते हो वहाँ पे देखना टैक्स है ही नहीं, मतलब फुल टॉक टाइम मिलता है। तो कम पैसा टैक्स ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा पैसा कम टैक्स। सो इसलिए क्या हो सकता है, ये इनइक्विटेबल है और इसको अनफेयर भी बोलते हैं, क्योंकि पोर सेक्शन रिचार्ज सेक्शन से ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। एटुक की बुली कहा हबो, न्यायसंगत अजुक्तिकर बा न्यायसंगत নহয়, कारण धनी मानुहे কি কৰে, দুখীয়াতকৈ কম কৰ পৰিশোধ কৰে, বা দুখীয়া মানুহে ধনী মানুহতকৈ, ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহতকৈ বেছি কৰ পৰিশোধ কৰিব লগা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে যদি দেখা যায়, এতিয়া 10 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে 2 টকাৰ ওপৰত ট্যাক্স তাতে কৰ আৰোপ কৰে, কিন্তু যদি তুমি 500 ওপৰত কৰিবা তেতিয়া চাবা সেই অনুপাতে কৰৰ পৰিমাণ কি হৈ যাব, কমি যাব। গতিকে যাৰ কাৰণে কোৱা হয় এটো কি ন্যায়সংগত নহয় বা যুক্তিকৰ নহয়। Okay, so from today's video, these are two topic. These are the probable questions. Distinguish between public and private goods. Explain the merits and demerits of direct tax, and explain the merits or demerits of indirect tax. Okay, thank you.